Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gestion de la relation client. Partie pratique ديال examen de fin de formation 2013 variant 1. كنخدم معكم لي بارتي براتيك انهم ممكن يتعاودوا في فان de موديل او لا فان de formation. دونك غادي نخدم معكم variant 1 et variant 2 ديال 2013. Le code d'une opération de plus postage. Le choix du mode de contact doit se faire en adéquation avec la cible, mais aussi en fonction de son coût. À partir des éléments donnés ci-dessus, calculer le coût d'une opération de public postage envisagée par la BMCI. كما كتشوفوا هنايا 6 نقط علاش حطوا هاد الكو هذا. عندنا كو d'acquisition d'un fichier هو 3000 درهم. Il est prévu 2 fichiers. يعني هادي راه واضحة 3000 غنضربوها بجوج. حيت قالك هنا 2 fichiers. واحد pour les particuliers و l'autre ديال البروفيسيونيل. Frais de documentation et d'élaboration d'une fiche produit. قالك 50000 درهم pour 1000 exemplaires. يعني 50000 درهم بالنسبة ل1000 نسخة. وقال لك هما غادي يصيفطو il est prévu d'effectuer غير 350. يعني بغينا نحدو الثمن ديال اونفوا واحد من بعد نضربوه 350. لو كنديرو 50000 مقسوم على 1000 داكشي اللي لقينا غنضربوه في 350. قالك élaboration de la lettre d'accompagnement pour le public postage à 1200 درهم. mise sur pli et affranchissement 30 درهم par envoi. donc 30 غنضربوها في 350. relance téléphonique à tous les destinataires 2.80 par appel. يعني كل ابل 2.80 وحنا عندنا 350. دونك 2.80 مضروبة 350. دونك هذا هو الجواب كما كتشوفوا. كودي فيشي 3000 مضروبة بجوج عطاتنا 6000. غير خدا كومبانمون عطاتنا 1200. دونك راه عندنا 1200. دونك راه حسبوها هما. فخي دو دوكيمونطاسيون 50000 مقسومة على 1000 مضروبة في 350 عطاتنا 17500. افرانشيسمون 30 مضروبة 350 عطاتنا 10500 درهم. غولونس تيليفونيك 2.8 مضروبة 350 عطاتنا 980 درهم. دونك التوتال ايكال 6000 بلس 1200 بلس 17500 بلس 10500 بلس 980 عطاتنا 36180 درهم. دونك هذا هو لو كو ديال هاد لوبيراسيون. دونك دابا ندوزو فاريون 2. Dans le cadre d'une opération de marketing direct, la société sur Pro réalise un public postage pour faire connaître son nouveau modèle de planche sur la vague libre. Le public postage est expédié sur 1000 adresses. Le nombre de demandes de documentation suite pour public postage a été de 100. Le nombre de ventes sur relance téléphonique des routeurs est de 40. Le coût total de l'opération a été de 30000 درهم. Question: calculer le taux de retour du public postage. Calculer le taux de transformation. Le coût au contact. Coût d'acquisition du client. Donc calculer le taux de retour du public postage. Donc شنو كنديرو؟ عندنا لو taux retour هو nombre de ventes sur relance téléphonique دي روتور اي هو 40. عندنا 40 مقسوم على نومبر ديال لادريس مضروبة في 100 عطاتنا 1.11%. لو طو ديال ترانسفورماسيون هو لو نومبر دو فونت سور رولونس تيليفونيك دي روتور مقسوم على لو نومبر دو دوموند ديال دوكيمونطاسيون مضروبة في 100 عطاتنا 40%. لو كو ديال الكونتاكت هو لو كو توتال 30000 مقسوم على 9000 عطاتنا 3.33 درهم باش كيعطيوك الكو ديال كونتاك واحد. يعني كل كونتاك 3.33. لو كو داكيزيسيون ديال الكليون هو 30000 مقسوم على 40 عطاتنا 750. يعني كل كليون كتمشي لنا 750 درهم. لقاش الكود اكيزيسيون هو داكشي اللي كنخسرو. دونك هذا هو الكوريجي ديال examen de fin de formation 2013 variant 2.
كما كتلاحظوا هنايا هاد لي كيستيون بساط تحطوا على 8 لي بوين. دونك كنتمنى انكم الا تحطوا في نفس لي كيستيون متلقاوش مشكل. دونك هذا هو الكوريجي ديال جيستيون دو لا ريلاسيون كليون، examen de fin de formation variant 1 et variant